परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी श्रीमा उपस्थित यही गुरुड़ी झाटियार समस्त अपा भाई मानू सादर सत्यम प्रणाम। एक स्वतंत्र परिवेश एक स्वतंत्र पाठ्यचक्र आम आज अपेक्षा कर बसी स्वतंत्र आलोचना करवा भगवान और मनीष भितर संपर्क कौन। भगवान बोलिक गोटे शब्द आपण मैंने जो मैंने अच्छा निश्चित भाव शुणी आमे मैंने हूँ मनीष तेणु दुईट भितर आम प्रकृति में संपर्क कौन से जिनस भितर आम जाना आलोचना करवा संक्षिप्त आलोचना दिए। श्री अरविंद गोटे मेसेज कहले श्री अरविंद गोटे वार्ता कहले शुभुचित समझते से मनीषर धर्म हूँ ये मिराकल गोटे चमत्कारिता हूँ कौन मनीष भगवान को भल पाए किंतु मनीष मनीष को भल पाए। तापर श्री अरविंद पचारुंट मनीष क्या भल पाऊँ बुझीगला कि ना ठीक भाव जानी श्री अरविंद लिखुं ये मिराकल चमत्कारिता कौन करे मनीष भगवान को भल पाए किंतु मनीष मनीष को भल पाए। तापर पचार भगवान को ताले मनीष क्या भल पाऊँ आपण मंदिर को जाऊँ भगवान पाक आसी विभिन्न संस्था अच्छी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन अच्छी विभिन्न प्रकार देवता को विभिन्न ना रे विभिन्न धर्म रे पूजा कर मंदिर को जाऊँ मस्जिद जाऊँ गिरजा जाऊँ सब जाऊँ घरे मध्य दिन राति पूजा कर कि साहाय्य पाँच साहाय्य न पाँच ये आसु न किंतु निजे पाखर आपण जो सांग जो माने मनीष ताकू आपण माने भल पाती। तापर श्री अरविंद पचार भगवान मनीष क्या भल पाऊँ विथ हुम ही इज इन लव देन पचारुंट क्या से भल पाऊँ कहीं मनीष भितर भगवान अच्छा से भल पाऊनी शत्रु को दरकार मारी दौर काटी दौर हाणी दौर जमीबाड़ी संपत्ति जो माँ बापा ताको निज गर्भर जो मैंने जन्म कर 10 मास धरिक से आगे मार दूसरी कहीं से भावुँ ये मैंने जिते दिन पर्यंत बचे से दिन पर्यंत मोर क्षति मरीगले पर पैसा पत्र संपत्ति मो पाक पलि आस मुझे बयस करी। तो बर्तमान प्रश्न आसिक पहुँचुची मनीष केवल जे जड़े दिज ये कम कर नुह बर्तमान यहीटा हूँ आम कमन प्रॉपर्टी आम समस्ते कौन करूँ ना यही धंदार अच्छु तेणु पचार एक्चुअली जे मनीष कौन करुँच मंदिर को जाऊँचे पूजा करुँच कौन करुँच गोटे बढ़िया कथा कह बुझीपारे आईना मुझे जानी कहानी आप शुणीदेव कि ना गोटे अईना मिरर जो बाहरी नाला कहीं देखी ना मिरर ये बर्तमान जमी आप देखी दौरान मिरर देखी दौरान माने मु हूँ ये मनीष कि आउ जड़े ये मनीष को चिन्ह दौरान कि से मिरर जमा बाहरी नाला चाहिए जापर था केमी जदि पानी उपर निज मुहटा को देखिए तो देखिपारे जानी हो ना ना जदि पानीटा टर्बुलेंस नदी तादेह जदि कौन हो जुआर नल मुहटा स्थिर जल देखी हेनी सेठू सी कौन है से समय गोटे अईना जमा कौन से जिनस मतलब जान ना कहीं गोटे लोक हठात गोटे देवदूत आसिक पहुँच गोटे अईना देदेले मनीषटा था गोटे अईना देदेले जमी तक अईना देदेले बुझा दरकार भल कर बुझंतु कारण ये तो स्टेज नुहे जे प्रतिदिन आप शुणुंट से हजार हजार लोक जमा होती सेठिकार जो भाषण भी पठाऊ सी केस अलग ये जिनस बुझंतु कारण ये जो मैंने आपण मैंने बसी निसंदेह गुआव आपण मैंने बहुत भल किंतु गोटे प्रोब्लेम जो टाइप पढ़ा कथा पढ़ुना मोर जी दिन ये दिन अनुमान आउ सब ठीक अच्छे आपंकर प्रस्तुति अच्छी माँ के प्रति भल पाइबा अच्छी निज प्रति ओपनिंग अच्छी खोलुंट सब भल पाँच किंतु टी डीपली टी पढ़ले हाँ से पढ़ा कमी जाए अवश्य आग अपेक्षा टी मानने सुधरलानी जहाँ हो सर से कौन कर लोकटा जो आईना गोटे आणिक देदेले से कर कौन सी भी निजे जानी आईना कौन से भाविक नहीं गला कहना मुझे आईना को देवी क्या बुझीपार ना जो गिफ्ट गोटा मिल जाए कहला मुझे गिफ्ट को लेकर कौन करी गोटे अईना सी भी किसी बुझीपार से अईना कौन कहला मुझे क्या लेकिन देवी गोटे कम कै सबुठ से भल पाला स्त्रीटा को
ବୁଝିଲେ ନା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଦେଇଦେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏପଟରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇକି ଆପଣ ଖୁସି ହେଉନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ଟିଏ ଯଦି ଆଣିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅକେଜନାଲ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବୁନ୍ ଟୁ ଦ ୱାଇଫ୍। ସବୁଦିନ ସ୍ୱାମୀ ବରଂ ବାଡ଼ଉଥାଉ ଗାଳି ଦେଉଥାଉ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁ, ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦିନ କହିଦେବ କି ସୁନ୍ଦର ଚା'ଟା ସକାଳୁ କରିଦେଇଛୁ, ସେ ବରଂ ତା ଦେହରେ ଚା ମାନେ ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥାଉ। ତେଣୁ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅକେଜନାଲ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବୁନ୍ ଟୁ ଦ ୱାଇଫ୍। ଯଦି ଦିନେ ସବୁଦିନ ବାଡ଼ଉଥିବ ମାରୁଥିବ ଯାହା କରୁଥିବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ କହିଦେବ ତୁ ଚା ଯେଉଁ କରିଦେଲୁ ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରକୃତ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ, ତାହେଲେ ସେ ଦିନ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ଯାହା ଦୁଃଖ ଥିଲା ଆଜି ସବୁ ଯାକ ବୋହି ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ବି ହଉ। ମୁଁ ଗୋଟା ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ନେଇକରି ଯିବି, ନେଇକରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ନେଇକରି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେବି, ସ୍ତ୍ରୀଟା ଖୁସି ହେବ, ଏତେ କାମ କରୁଛି। କାରଣ ସିଏ କେହି ଅଇନା କ'ଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଖୁସି ହେବ ଆଉ। ନେଇକରି ଗଲା, ସକାଳୁ ଲୁଚେଇକରି ତାକୁ ରଖିଲା, ରାତିରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇଲା ନା। ଆଉ ଦେଖେଇଦେଲେ ଗିଫ୍ଟ କେମିତି ହେବ? ମୁଁ କାଲି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି, ସିଏ କହିବ କାଲି ନାହିଁ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ମୋତେ ଦେଖା। ବୁଝିଲେ ନା, ସେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଲୁଚେଇ ଦେଲା, କହିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିବ ଆଉ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଲା, ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକରି କ'ଣ କରୁଛି, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିଛ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଅଇନାଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଲା, ପୁରା ତାକୁ ଆଣିକି ତା ଅଇନାଟା ତା ମୁହଁ ଦେଖେଇଦେଲା। ସିଏ ତ ଜୀବନ କେବେ ଅଇନା ଦେଖିନି, କି ନିଜକୁ ବି ଦେଖିନି, ଅଇନା ତ ନାହିଁ ଦେଖିବ କେମିତି, ତ ନିଜକୁ କେମିତି ଦେଖିନି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା 2-4 ହାତ କ'ଣ କଲା, ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ଭାବିଥିଲା କ'ଣ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଖୁସି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟା ହେଲା। ସିଏ ଭାବିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ନ ଜାଣିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ରଖିଛି, ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଘର ଭିତରେ, ଯାଉଛି ଆଉ କହିକିରି ଗୋଟେ ବେଲଣା କାଠି କେଉଁଠି ଥିବ ଆଣିଲା, ଆଜି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ତାକୁ ମାରିବେ ଆଉ। ଇଏ ଦେଖିଲା ଆଜି କ'ଣ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଓଲଟା ହେଲା, ଧରିଲା ଆଉ ନ ଖାଇ, ଯାହା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିବ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଦୌଡ଼ିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଜାଣିଲ, କଲା ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ପଳାୟତେ ସ ଜୀବତୀ, ଜୀବତୀ ସ ଧାବତୀ, ଯାହା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଛି ମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିବନି କି ଭାଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କରିବନି। କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପୁଅଟା ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ନ ନେଲା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେବି କାହାକୁ, ତାକୁ ପୁଅଟାକୁ ଦେବି ଆଉ। ପୁଅ ପୁରା କାନ୍ଦିକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଚିତ୍କାର କରି ଆସୁଛି। କାନ୍ଦିକିରି ଆସୁଥିବ, ଚିତ୍କାର କରି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ। ଇଏ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଅଇନାଟା ନେଇକି ଦେଇଦେଲା, କହିଲା ପୁଅଟା ଖୁସି ହେବ। ପୁଅଟା ଦେଖିଲା କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲା ମୋତେ ଇଏ ମାନେ ସିଏ ତ ଅଇନା ଦେଖୁଛି, ରାଗି ଯାଇଛି, ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କହିଲା ଏ ପିଲା ମୋତେ ରାଗିକିରି, ଇଏ ତାକୁ ଯିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଯିବ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ହାତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହାତ ଦେଖୁଛି, ଭାଙ୍ଗି ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ପଥର ଯେମିତି ଉଠେଇଲା ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ସେ ପିଲା ସେ ଲୋକ କ'ଣ କଲା, ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା, କହିଲା ଯାହା ହେଲା ହେଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା, ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ପବନ ହେଉଛି, ଠିଆ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲି, 2ୟ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ବଞ୍ଚିଲି। 3ୟ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଟାଏ ଆସୁଛି, ପୁରା ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି, ଚୁଟି ଫୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି, ପୁରା ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରିକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଭୁଜାଲି ଧରିକି ଆସିଛି, କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିକି ଆସୁଛି ଆଉ। କହିଲା ଦେଖିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମାନିଲା ନା, ପୁଅ ତ ମାନିଲା ନା, ଏଟାକୁ ପୁଣି କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ଏଇଭଳିଆ ରୂପ ବିଶାଳ, ସିଏ ବି ନିଜ ରୂପ ଦେଖେନି, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରୂପ, ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲରେ 2ଟା ସିଂହ କେବେ ରହିପାରିବେନି। ଚାଲ ଆଉ, ଥଣ୍ଡାକୁ ବାହାର କଲା, ଆଜି ହାଣିବି ଆଉ। ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା, ଏମିତି ହେଇକି ଦେଖିଲା 3 ଜଣ ଯାକ କେହି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ, ଥୋଇବି କେଉଁଠି ନେଇକିରି, ବୁଝିପାରୁଛୁ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ନେଲା ନା, ପୁଅ ନେଲା ନା, ଇଏ ମୋତେ ସବୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, କିଏ କହୁଛି ବାଡ଼େଇବି, ନହେଲେ କିଏ କହୁଛି ଛୁରୀ ମାରିବି। ତେଣୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା, ରାତିରେ ପଛପଟ ଘର ପଛପଟ ଲୁଚିକିରି ଆସିଲା, ଆସିକିରି କ'ଣ କଲା ନା ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କହିଲା ସକାଳକୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେନି, ଦାନ୍ତ ବି ଖସିନି, ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବା କଥା ତ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ଆରାମରେ ଆସିକରି ବସିଲା, କହିଲା ଦେଖିବା କାଲି ସକାଳକୁ କ'ଣ ହେବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ପାହିନି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଯାହା ସେଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବ, ଏ ତ ଖାଇନି, ପଛପଟକୁ ଆସିକରି କେଉଁ ଲୁଚିକି ଶୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି ଆସିକି ଶୋଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଚିତ୍କାର କଲା, ଏ ଉଠୁ ନା କ'ଣ, 200 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆସିଛୁ, ତାକୁ ଦିଏ। ସେ 200 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲା ମୁଁ କାଲି 3ଟା ଲୋକକୁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆଜି ଦାନ୍ତ ଘଷିନି, ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଲୋକ ଯଦି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପରେ ଲୋକ ପୁଣି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୋ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ, ତ କରିବି କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଉପବାସ ରହିକି ଯାଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ କରିବି କ'ଣ, ଆଣିଛି ତ ଆଣିଛି, ଆଣିବାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିବି କେଉଁଠି। ତେଣୁ ଏହା ଭାବିକରି କ'ଣ କଲା, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା, କହିଲା ଗୋଟେ କଳା କପଡ଼ା ଅଛି, କଳା ଲୁଗା ଥିବ, ମାନେ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅ। ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲା, ସେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି, ସେ ଅଇନା ଚାରିପଟେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଘରଟା ଅଳନ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ, ତାରି ଭିତରେ ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ, ସେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଖଟଟିଏ ଚେୟାରଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାରି ଉପରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଥୋଇଦେଲା। ଥୋଇ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆସିକି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଲୋକ ଗଲେ, ଆଉ ବାଡ଼ା ବିଟା ନାହିଁ, ନମସ୍କାର କଲେ, ସେ ପଇସା ଆଦାୟ ହେଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଲୋକ ଆସିଲେ ସବୁଦିନ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଉ ବାଜିବାର ନାହିଁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଗଲା, ନିଜେ ନେଇକି ପୂଜା କଲା।
ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କଲଚର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯାହାର କି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 4ଟି ଲାଇନ୍ ଲେଖିଲେ, ଇଂରାଜୀ କହିଲେ ତାର ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ, କେମିତି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଇଂରାଜୀରୁ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କ ତଳେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଥିଲା। ଚେତନା ବୋଲିକରି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ, ଟିକେ 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 ବୁଝୁଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝାବୁଝି କରିବ। ତଳେ ଗୋଟେ ଚେତନା ହେଲା, ତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, କେହି ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। ସେ ଚେତନାଟା ତାର ରହିଛି, ଉପରୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ନା ପଦାର୍ଥଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ନା ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆଲୋକଟା ଫେରି ଆସି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିପାରୁ, ନହେଲେ ଦେଖିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲା ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଆଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା ଦେଖାଗଲା। କେମିତି ଦେଖାଗଲା, ଲୋକ କହିଲେ ଆରେ ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ ତ କିଛି କେଉଁଠି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ଚକ୍ରବାଳ ଦେଖାଉଛି, ଚିକ୍ କରୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କେଉଁଠି ହେଲା ନା ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ନେଇକରି ଥୋଇଦେଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ, ତାର ଏଥିରେ ଆକୁ ନେଇକରି ବସେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ତାକୁ ବସିକରି ପୂଜା କର, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୋକ ଯାଇକରି ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମଣିଷର ଧର୍ମ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ମଣିଷର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, କ'ଣ ମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ଖୁସି ହେବ ନା ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଖୁସି ହେବୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଖୁସି ହେବୁ, ବୁଧବାର ଦିନ ବୁଧେଇ ଓଷା କରିବୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ତୋଷୀ ମା'କୁ ପୂଜା କରିବୁ, ଶନିବାର ତ ଶନି ପୂଜା ତ ହୁଏ, ରବିବାର ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କଲୁ, ଚାଲିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତାକୁ ଭାରି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯଦି ପୂଜା କରିକି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛ ନା ତାହା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣମାନେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛନ୍ତି ନା, ହଁ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ। ପାଠଚକ୍ର କରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଆସିକି ପଚାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଏଠି ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ଆସିକରି ପଚାରିବ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସି ପଚାରିବ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ପାଠଚକ୍ରଟା କରୁଛୁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିବା ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ନା କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକ ନ ହେଇକରି ମରିଯିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତିକି କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା ଜୀବନର ଧର୍ମ, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କିଛି ଜାଣନ୍ତି, କିଛି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଉ ନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଇଏ କଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିବାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଗୋଟେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ବିଲେଇଟା ତା ଛୁଆଟାକୁ ଧରିଥାଏ ନା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଛୁଆଟେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ନିଜ ଛୁଆକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିନଥିବେ, ପିଲା ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ଧରାଧରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶୁଣୁନି। ତେଣୁ ବିଲେଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ, ତା ଛୁଆଟାକୁ ଧରିଥାଏ, ଜମା ଛାଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା କେସରେ ଓଲଟା। ଓଲଟା ମାନେ କ'ଣ, ତା ଛୁଆଟା ଧରିଥିବ ମାଆଟାକୁ। ବିଲେଇର ମା ବିଲେଇଟା କାହାକୁ ଧରିଥାଏ, ଛୁଆଟାକୁ ଧରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟା କ'ଣ କରିଥାଏ, ତା ମାଆକୁ ଧରିଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଟା କିଏ ସେ, ମା ଛୁଆଟାକୁ ଧରିଥିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ନା ଛୁଆଟା ମାଆକୁ ଧରିଥିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, କେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମା ଛୁଆକୁ ଧରିଥିବ। ଆଉ କେବେ ଯଦି ମା ତା ମାନେ ବିଲେଇଟା ତା ଛୁଆକୁ ଧରିଛି ସେଟା ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିଛି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ଛୁଆଟା ପଡ଼ିକରି ମରିଯିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, କେବେ ପଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ କାହାଣୀ ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କେହି ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିବ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରେ, ମୋ ଛୁଆ ବି ମୋତେ ଧରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ତା ମା ପାଖରେ ବସିଛି, ତା ମା ତାକୁ ଛୁଆ ଧରୁନି, ସିଏ ବି ମୋତେ ତାକୁ ଧରୁନି। ତ ଏମାନେ ବି ତ କେବେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତ କେବେ କେବେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି କେତେ ପଢ଼ୁ ତ ନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ହେଲା କିଏ ସେ ବିଲେଇ ମା ବିଲେଇ ତା ଛୁଆଟାକୁ ଧରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା କ'ଣ, ମାଙ୍କଡ଼ର ଛୁଆଟା ମା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିଛି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ହେଲା କ'ଣ, ମଣିଷ ଆଉ ତା ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଛୁଆଟା ମାଆକୁ ଧରିଛି, ମାଆଟା ବି ଛୁଆକୁ ଧରିଛି। କେହି କାହାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଭଗବାନ ଆଉ ମୁଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଭଗବାନ ଆଉ ମୁଁ। ତ ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରିବେ ଭଗବାନଟା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନା ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ରାତି ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଛୁଟି ନେଇକରି କୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 12ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଥରେ ଯାଇକରି ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସକାଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି।
केबे गोटे जिनस चिंता करते आपण घरे छुआटा निश्चित माँ को कि बापा को पचार बापा भी पचार काली भगवान को आपड़ के पचार भगवान तो केमी अच्छु खाइचु कि नहीं काली तो दिन सारा स्ट्राइक है कहीं आसी ना पूजा किए कर कि नहीं एक किए भाई के पचार कहीं पचारती ना कि कम पड़े भगवान को जाकर पहुँची जाती तो तापर प्रश्न आसिक पछरे आम जो देवता मान को पूजा करूँ देवता मैंने खुशी हमें आप खुशी नौ तार मत मो पैसा पड़ता केमी बुझीपार गोटे चमत्कार कथा आपड़ ये प्रकृति में कौन पर आसी जब जन पचार प्रकृति में कौन पर आसनी खाई पी पैसा तो नहीं जी कि ना चलिए नहीं रुटी कपड़ा मकान निहाती दरकार गोटे कथा चमत्कार कथाटे मोर मन पड़ुची गोटे साधुटाई थे साधु मैंने कौन बुझुन तो साधु मैंने कौन बुझुन तो से साधुटाए कौन कर मैंने एत विराट साधु से देशर राजा तक बहुत भल पाते देखिले यार किसी ना चिरा पटा खंडिया किसी कौटी ना तो भाविले मुझे किसी देवी क्या कौन देवी से साधु को किसी देवी मुझे तो नेला वाला नुह केमी कौन देवी दिने आसिक पहुँचले तार भक्त होती राजा तो राजा जाकर पहुँचले कहले आज्ञा मु आपन को किसी ये करी जब आप मत सहायता माने ये करेंगे मुझे किसी सहायता करती कह मोर किसी दरकार ना तो बोली से बैरागी विराग जार अच्छे सी हूँ बैरागी बुझे साधना जी करुँच से हूँ साधु है मोर तो किसी नबार ना ना मुझे तो देवी गोटे सहायता करी आपको गोटे ये करी बस जो मना कले सब कहले गोटे जिन सहायता करूँ ठीक तो ना आज्ञा आसी राजा मुझे जहाँ चाहिए देदेवी असुविधा कौन अच्छी जहाँ चाहिए मुझे देदेवी कौन दरकार कहतु पकेट्रे हाथ पुरेले किए से साधु तक पकेट्रे हाथ पुरेक बहुत खोजिले माने सी जो सार्टा पिंधि जो कमिजटा सेटार बोधे 1000 खंड जगह सिले होगा 1000 जगह सिले हो सारापर जहाँ थी अवस्था जापड़ राजा ताको देखिक आसन दवापाई ये सब पकेट्रे उंडाड़ू खोजी खोजी पाऊना 5-10 मिनट खंड खोजिले खोजिक गोटे छुंची बाहर कले छुंची कौन बुझुन तो छुंची जे से छुंची किसी ना तार जो माने फेंदर ना सी मत भांगिक गोटे उड़ी जाए चारिड़े सब ये कौन माने जंक लगी कर कौन राजा ताको देखिक आश्चर्य होता मो राजा ताको दवाई आसी सी मत गोटे छुंची बाहर आ तो किसी कहीपर ना गुरु पाक आसी कहले आज्ञा एटा को टिके नब ना कौन कर आज्ञा जदि आपंकर से देखिक राजा कहते ये छुंची आप घंटाए खोजुन मत कहना मुझे हीरा लीला मुक्तिर छुंची की आपको देदेवी बुझे ना जब दरकार आप कहतु हीरा लीला मोतीर छुंची आनिक आपको देदेवी दरकार से तो कहले ना ना मोर यहीटा दरकार कहले आज्ञा मन को शिष्य कौन करा पड़ो कहले देखुच मो बयस देखुच तो ना हाँ आउ कईटा दिन पर एपटू मुझे सेपटू चलीजी आ तू जानी तू एपटू सेपटू गला बेलू तो जो जी कौटी जी स्वर्ग को जी से टेलर मास्टर नथिबो मो सार्टर अवस्था देखुच तो 1000 जगह सिले तेणु से जो टेलर मास्टर न छुंची नथिबो कि सूता नथिबो या पुणी चिरी गले सिलाई करी कौटी कहते आज्ञा कौन करी यहीटा को मुझे सेपट को चल जी ठीक मत नहीं देखते आसो सेपटे भुवनेश्वर गुरुडी सेठी आसापी नुहे मुझे ये जन्म से जन्म को चली जी ये पूरा दे सेपट को चल जी से छुंची नथिबो कि टेलर मास्टर नथिबो कि नथिबे सेतबेले तुम कौन कर आणिक दया करी कौन कर आणिक मत गोटा दे चली जाव एक कथा शुणी सारापर राजा बुझीगले हाथ जोड़िक कहले आज्ञा यहाँ कौन संभव ना कौन ना ये मोर शरीर में एपटू सेपटू कहीं किसी नहीं जापारती तेणु मुझे नहीं पारि राजा कहे जब तू जाचु नहीं पारि ना जदि जाचु एपटू सेपटू नहीं जापारूनी ताहले संपद पछरे कहीं करूँ बुझीपार हुए तो राजा तो कही था ये सार्ट कौन थी से जाकर आउ गोटे सार्ट पिंधु से कौन गोटे व्यवस्था हो किंतु राजा बुझुले जे यही जो दुनिया भितर मु रही ये दुनिया भितर कौन अच्छी तापर प्रश्न आसिक पचार पड़ुची जे प्रकृत में आम जो देवता मान को पूजा करुचु माँ गोटे चमत्कार भाव कहते आम क्या सब पूजा कर मंदिर को जाऊँ माँ सीओर देखो जो भाइटाल गड्स विभिन्न प्रकार देवता कथा कहते आपटे न पढ़े मुझे कहूँ पढ़ा तो पड़ो न पढ़े किसी हबार किसी ना सरलता भल आपण मैंने अंतत एभली जगार रही टाणी होकर आसी ये खरार एत लोक भी आसिक पहुँची ये निश्चित भाव में आशीर्वाद किंतु न पढ़े किसी हम ना कि जापर ना गोटे भाइटाल गड्स अच्छे आम विभिन्न प्रकार पूजा करूँ माने क्या किए नड़िया कदली आनिक पूजा करे किए पलऊ पूरी खीरी आनिक पूजा करे किए तार आनिक पहुँचो कौन अच्छे विभिन्न शैली पूरा साष्टांग प्रणाम कर साष्टांग माने मुंड ठार गोड़ पर्यंत नमस्कार कर साउथ इंडिया जाइए लोक कान धरिक उठ बसाऊे देखुए आउ केत जन देते कौन करेंगे लोक तार कौन कर आंठेक बसी थे
किए गोटे लोक थी सार्ट माने तलटा पिंधि उपरटा माने खाली देहरे जाइए ये सब जिन मत देखुए ताकू माँ कहती या सब देखले कौन हो भाइटाल गड्स मैंने खुशी हमें जो मैंने प्राणिक देवता से कौन करती ना खुशी हमें कहीं खुशी हमें ना से देखती मनीष प्रकृति में केमी समर्पण करुँच कौन कौन दौर से कौ चेतना रही से खुशी होकर पूजा दरकार किंतु जो हायर गॉड माने रहिले हायर गॉड माने जो आपणकर जो तीनोटी देवता मुख्य देवता बोलिक जहाँ भावुंट किए से माने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलिक से होती ओभरहेड गॉड तांकर माँ होती आम माँ अदिति जो मानक आप माने ऑर्डिनरी देवता कथा 36 कोटी देवता कथा कहुनि कि ख्रीष्टन कथा कहूनी कि मोहम्मद कथा कहूनी कि जीसस कथा कहुनि कि बुद्धदेव कथा कहुनि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलिक जहाँ आप कहते से जननी होती माँ श्री अरविंद कहते मदर इज द मदर ऑफ कृष्ण जो कृष्ण बोलिक कहते जननी होती माँ श्री अरविंद को जो पचरा हो प्रभु आपड़ किए से जन पचार श्री प्रभु आपड़ किए से बहुत दिन है चाहिए से देवता मैंने आम जन आश्रम जन थे वंशीधर जी से बहुत दिन चाहिए कि मुझे श्री अरविंद को पचारि जो प्रकृति में सी किए से कितु के डर भी लगुच श्री अरविंद को जाकर पचार तुम किए से साहस होनी गोटाए दिन एमती जाऊँ कौन गोटे कम श्री अरविंद एकुटिया बसी ये सब कौन कले जाकर ठिया हो गले अनेक मुह को किसी पचारि पार प्रश्न पचार अधिकार पाखे ना एमती मुह को अनेक ठिया श्री अरविंद पचारूँ कौन कहवाक चाहूँ ना गोटे प्रश्न पचारि श्री अरविंद कहते मुझे से अपेक्षा कर देखो श्री अरविंद कहते मुझे से अपेक्षा कर कौन प्रश्न पचार ना आपड़ किए से श्री अरविंद हसुन चिंता करूँ ताकरी पाखे आश्रम रोचे पचार आपड़ किए से श्री अरविंद कहते मो विगत जन्म कृष्ण थी शुभुची तो मो विगत जन्म कृष्ण थी कृष्ण कहते कौन ना मुझे संभवामी जुगे जुगे विभूति रूप से ये रूप में सबु जुगे आसिक पहुँची मुझे कृष्ण मुझे आसिक रही माँ होती कृष्णकर जननी श्रीकृष्ण श्री अरविंद कहते डू यू थिंक सी इज माय डिसाइपल तुम्हें कौन भावुच सी मोर शिष्य सी होती मोर माँ चमत्कार भाव में गोटे कथा कहले दिने केडी सेटना ना जानी ना शुणी 104 वर्ष मरले जानी ना ना शुणी ना बोधे शुणी टे शुणी निश्चित केडी सेटना जहाँ को शुणी ना नहीं शुणी ना आ पढ़ू तो ना शुण हाँ केडी सेटना सी कौन कले माने पोलियो बुझीपार पोलियो होता सी एत ज्ञानी जे गोटे लेखालेखि करते श्री अरविंद जो सावित्री लिखुते सी जो बम्बे रोते ये करेक्शन करने बम्बे जाऊला बम्बे रू से करेक्शन कर जो कमेंट दूसरे पुणी श्री अरविंद बदला बदली करते से एत ज्ञानी गोटे समय पंडित की पड़े कवि लेखक भावुक सी तो गोटे स्तर में रहती एमती बुलू 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 दिने कहले केते दिन आमती बुलि किसी कौटी कम ना पंडित जब आप बेसी समय रे 5-6 दिन 4 दिन जाऊँ किसी जना ना सेठी जब जाकि अनेक दिन रे देखिए कौन जानते ना किसी कम न कले गोटे एनगेजमेंट रही आप रहीपर केवे रहीपर से कहीं सबुदिन 9टा 8टा बाजी जब सब देखिए सब भागा किए पड़े पड़े पुणी आसिक पहुँचे खरा बेले आसिक पहुँचे शोई पड़े तार परवर्ती फेज आसिक पहुँचो नेक्स्ट फेज जो हम कौन जानते ना सी जो 3टा संध्या बेलू आसिक मैंने पहुँचे सी सब किए कौटी क्लास को पढ़ाइबे दर्शन सारी भी जाकर रूम भर पहुँचे आप देखिए जमी कौन कहते मैंने ऑड मैन आउट मैंने फिश आउट ऑफ वाटर से भाई आपको लगे जहाँ केडी से ना एकुटिया मुझे केते बुलि आ भितर छोड़ दिने जाकर श्री अरविंद कहले से भाविले मुझे आश्रम जॉइन कर उचित आश्रम जॉइन करवा उचित ना आश्रम ये हो उचित और करेंगे कौन चलिए तो जा श्री अरविंद कहले सागे सागे श्री अरविंद कहते माँ को पाक जाओ बुझीपर्यंत कहले माँ को पाक जाओ कहले निजर टी अहंकार थिला जे मुझे बड़ ज्ञानी श्री अरविंद सावित्री लेखा लिखे मो पाक पठेबे मु करेक्शन करी पठेबी जो अहंकार जो चिंता करूँ तेणु जो पहुँचले पचार कौन करवा ना माँ को पाक जा माँ को आउ तो किसी उपाय ना आश्रम जॉइन करार अच्छे मुझे बोर हो सारे तेणु मुझे जी माँ को पाक जी माँ जाकि कौन ये भावुले मुझे ज्ञानी मत मत से स्कूल गोटे कौटे डिपार्टमेंट देवे कम फाम देवे करने माँ कौन करें गोटे फर्निचर सेक्शन अच्छी फर्निचर सेक्शन बुझुन तो जो कि आम आसबाबपत्र चेयर टेबुल खट फट सब या तो गोटे कम कर ता दायित्व नियो इनचार्ज हो ये सब बसिक माँ को अनैले किस समय अनैला किसी कही पाऊना सहज हो पोलियो पेसेंट गाड़ी में जावास कर जो ये गाड़ी अच्छा तार भितर से कौन करी ना मुझे भी मत कम देती कौन ना फर्निचर सेक्शन इनचार्ज से कम करेंगे कि आउ तो उपाय ना श्री अरविंद पुनर्बार पलि आसले कहले प्रभु एमती गोटे है मत फर्निचर सेक्शन माँ कहले माँ का डिसीजन नौ फाइनाल चिंता कर देखो
ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। କହିଲେ ମାଆଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍, ସିଏ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବିନି। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି, ମାଆ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି କାମ ଦିଅନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଇଥିବେ, ଚେତନା ଦେଇଥିବେ, ଶକ୍ତି ଦେଇଥିବେ। କ'ଣ ଦେଇଥିବେ? ଚେତନା ଦେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିବେ। ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲା, ମାନେ ମୁଁ ମା ବାପା ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିପାରିଲା ନା, ମା ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲା, ମା ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେଇକି ଫେରାଇଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାର ଯାହା ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବ, ତା ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତା ମୁହଁଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ବୁଝୁଥିବେ। ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଚେତନା ଦେଇଥିବେ, ଶକ୍ତି ଦେଇଥିବେ। ପୋଲିଓ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଗାଡ଼ିରେ, କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ପେଲା ହେଇକିରି ଯାଉଛି, ମୋତେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ କିଛି କହିପାରିବନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଆଇଦର ଜଏନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଏମିତି ବସି ବସି ଫେରି ଆସିବାର ଆଉ କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଦେଖା ହେଲା ନା। ଗୋଟାଏ ଦିନ ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। କାରଣ ସେମାନେ ତ ସେଇ ରେଞ୍ଜର ନା, ଯେଉଁ ବିଭୂତି ସୋ କଲ୍ଡ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅବତାର ଆସିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ବିଭୂତି ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ହାଉ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପଚାରିଲେ ଜୀବନ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିଥିବେ କହିଲେ, ଅନୁମାନ କରିକରି କୁହନ୍ତୁନି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ନା ନିଦ ଲାଗିଲାଣି? ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଥିବ, ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ସେ ରାଜି ନୁହଁ, ତାକୁ ହଠାତ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଦିନ ଗଲେଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇନି। ସେ କହିଲେ ଯେ ମା' ଯାହାକୁ କାମ ଦେଇଥାନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚେତନା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହସୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଡ଼ି ସେଟ୍ ନା, ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଚାରିଲେ ହାଉ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ନା ଭେରି ହାପି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଇଏ ପଠେଇଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଚାରିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, କହିଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ। କିଏ ସେ? କେଡ଼ି ସେଟ୍ ନା। କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଲିଓ ପେସେଣ୍ଟ, ଠିଆ ହେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର, ଯାଉଛି କେଉଁଥିରେ, ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବୁଲା ବୋଝ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଲେଡ଼ି, ପୁରା ଲମ୍ବା ହାତ ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ, ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେଉଁଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ ମୋ କୋଡ଼ରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଡ଼ି ଥରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଯେ କ'ଣ ନା, ଏମନ ଖୋଜୁ ଥାଇ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପତି ହୁଏ ସା। ଭଗବାନ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ, ବାହାରେ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ଥରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିବ ତା ନାତିଟା ତୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼, ମୁଁ ତ ପିଠରେ ବସେ, ହେଇନଥିବ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଥିବ କି ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାକୁ ଡରିକିରି ଆଜ୍ଞା କରିକିରି ଗୋଟରେ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା କଥା କରିଥିବ, ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଆସିକରି ଦେଖିଲା ପୁରା ଖୁସି। ଆଉ କିଏ ସେ? ପୁରା ଖୁସି। ଆଉ କହିଲେ ହାଉସ୍ ଲାଇଫ୍, ଭେରି ଫାଇନ୍। ତେଣୁ ସିଏ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ କହୁছে କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଲେଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପଟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦେଖେ ପୋଲିଓ ପେସେଣ୍ଟ, ମୋର ତ ଠିଆ ହେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର, ମୋତେ ସେ କାହିଁକି ଅନେଇବେ, ବୁଝିଲେ ନା। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଥାଏ, ଯଦି ଏଇ ଲେଡ଼ି ସିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁ, ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ କଟନ୍ତି, ପଦେ ପଦେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ମରିବି ତ କେଉଁ ଭିତରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଭଗବାନ ତା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ତ। ତାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି, କହିଲେ ଏବେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କହିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ସେକ୍ସନକୁ ଦେଲେ, ମୋର ସେଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଠି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଫିଜିକ୍ସ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କାମ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ କାମ ଦେଲେ ସେଇଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନଟା। କେଉଁଠି କାହାର ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗିଲା, କାହା ପାଇଁ ଖଟ ତିଆରି ହେବ, କାହା ପାଇଁ ଆଲମିରା ତିଆରି ହେବ, ପ୍ରତିଦିନ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ 8 ଥର 10 ଥର ମିନିମମ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମନ ଖୋଜୁ ଥାଇ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପତ ହୁଏ ତାହା। କହିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦିନେ ମୋତେ ମା ଚାହାନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ କଟୁଛି ମୁଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କାମ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଚେତନା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଚେତନା ଦେଇଥିବେ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିବେ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ଆପଣମାନେ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି। ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ତ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ହାୟର ଗଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଅନାନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଭାଇଟାଲ୍ ଗଡ଼୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣିକ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣିକ ଦେବତା ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଲୋକ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଲୋକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତରର ଦେବତା ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର କେଉଁଠି କିଛି ପୂଜା ଭୋଗ ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ପାଚକର କଲେଣି, କେଉଁଠି ପୂଜା ଭୋଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି?
टफिटा नहीं आसिक पहुँचुंट आम कौन करूँ ये डाकू ध्यान करदे सी हूँ आम मंदिर सी हूँ पूजा बुझल तेणु आम कौन हो आम जो 2-4टा जिनस आम शुणा प्रकृति भगवान किए से जहाँ को भगवान बोलिक कौन सहित आम संपर्क कौन श्री अरविंद कहले यही हूँ गोटे कुनी छुआटा ना कुनी छुआटा छोट पिलाटा सी कौन कर खेल खेलुचे बगीचार इंग्राजी में कौन कहते जानते ना इंग्राजी आपण मैंने पढ़ी चाइल्ड मुझे इंग्राजी कहूँ पिलाटाए बगीचार खेलटीए खेलुची तार इंग्राजी हूँ कौन चाइल्ड इज प्लेइंग ए गेम इन द गार्डन एया ना पिलाटीए चाइल्ड खेलुची इज प्लेइंग कौन खेलुची ना गोटे गेम खेलुची कौटी इन द गार्डन थोड़ा किसी बुझीपार यही पिलाटा हूँ दिव्य सन्तान सी हूँ भगवान होमती हम जानते ना सी हूँ गोटे शब्द लगेले इटर्नाल 3टा जगह इटर्नाल लगेले इटर्नाल चाइल्ड पूर्व लगे इटर्नाल प्लेइंग जो गेम लगुचे से केमी गेम ना इटर्नाल गेम कौट खेलुची जो गार्डन कहते ना हूँ इटर्नाल गार्डन इटर्नाल चाइल्ड प्लेइंग एन इटर्नाल गेम इन द इटर्नाल गार्डन यही हूँ भगवान यही जो मनीष पिलाटा ये कौन को ना देवता हो जाती केमिति ना शाश्वत आगुरी थिला एबे अच्छी आगुक रहिबो गो बियन माने ऊपर को उठी जाओ स्तर को मुझे यही जो लेवल भितर आप गुरुड़ी छाटिया माटी भितर गुरुड़ी छाटिया चेतना भितर रहिबे देवता हवा असंभव तापर पचारुचंती यही जो मनीष जो आसिक पहुँचुंट मनीष भितर आम जो बंचुचु मनीष जिन चिंता करुचु गोटे समय शंकराचार्य ना शुणी ना देवता बोलिक भावुन भगवान बोलिक भावुन ना ना स्टोरी कौन जानी तो सी चाहिए मुझे कौन सन्यासी हो माँ मना कला माँ मना कले तो छाड़ी जापारे करेंगे कौन बर्तमान सब जाकर कौन कले ना दिने पानी रे बस गाधौं किम्भीर आसिक धरला बुझीपार तो पानी रे आसिक बस किम्भीरटे आसिक धरला किम्भीरटे किम्भीर जो आसिक धरला से पाखे रास्ता ना किम्भीर मत खाईदेव एपटे कौन है ना माँ सेपटे से ठिया होती पचार लगे माँ ना कौन बर्तमान देख एपर्यंत तू क्लच रे थी तू मत जहाँ चाहूँ मुझे आ करूली कि बर्तमान कौन हो जानते ना मुझे मरवाक जाऊँगी तेणु कह तू जदि मत भगवान खातिर छाड़देबू तो मुझे बंचीजी तू जब निज क्लच रे बसबू तो मत कौन हम किम्भीर खाइब तू कौन करुचु कह से माँ रहा बर्तमान पुआटा ठेली देती बल्टा माँ कोर्ट को माँ बर्तमान भावुँ मुझे कहि बाबा तू सन्यासी होकर जाना ताल कौन हम मो पुअर अवस्था मरब जदि मुझे छाड़देवी भगवान को देदेवी तू इच्छा जहाँ हम ताल सी हूँ बंची जापे तेणु माँ कौन कर मेन कंट्रीज कंटिनेंट्स चॉइस इज इंपोरेटिव ट्रूथ और अविश भे मनीष तुम पाखे 2टा रास्ता अच्छे गोटाए रास्ता हूँ सर्वोत्तम सत्य आ गोटे रास्ता हूँ रसातम कौटिके जावा कथा तुम्हें चिंता करनी माँ कह भगवान को देदेले कुंभीर छाड़देला बड़ गले शंकराचार्य श्री अरविंद कहले 3 थर भगवान शंकर को देखिए हसिले आपण तो भगवान शंकर को भगवान बोलिक भाई शंकराचार्य मठ को जाऊँ भगवान बोली कहते 3 थर भगवान शंकराचार्य को देखिए हसिले प्रथम थर केत जानते ना से माँ को शब को जो दाह करने आसिले भगवान हसिले प्रथम थर पर द्वितीय थर पर हसिले केत जानते ना ईश उपनिषद उपर जो कमेंट दबा आरंभ कले भगवान हसवा आरंभ कले उपनिषद कमेंट देले तृतीय हसिले केवल ना इन एक्शन इंडिया प्रिचिंग इन एक्शन निष्क्रियता से भगवान हसवा आरंभ कले यही हूँ शंकराचार्य भगवान देखु हसुँच आपड़ शंकराचार्य बोलिक भावुं भगवान बोली भावी अनेक उपर भगवान अच्छा बुझे समय हो जाऊँगी गोटे हस कथा गोटे कहवा गोटे हस कथा कहवा अच्छा गोटे लोक गोटे गोटे लोक गला चाकरी करने चाकरी करने आप भी जाइए पिला भी इंटरव्यू करने जाइए गोटे पिला चाकरी करने गला कौटी चाकरी कर जानते ना सिप सिप हूँ कौन जहाज चाकरी कर जहाज चाकरी कर इंटरव्यू तो प्रश्न पचार जी क्वेश्चन अच्छे चाकरी तो प्रश्न पचार तेणु इंटरव्यू प्रश्न पचारूँ कहला मनकर प्रबल तुम जहाज पायलट अच्छ बुझिपार जहाज को चल चल नौ प्रबल जो झड़ आसला तुम्हें कौन कर बुझे लंगर लंगर पकईदेवी बुझिपार तो जहाजटा बुड़ाक जाऊँगी मुझे कौन कर लंगर पकईदेवी तो से लोकटा कि बुझीपारा ना जी प्रश्न पचार से बुझीपारा ना कहला ये क्वेश्चन बुझीपारे कहला अरे झड़ बहुची झड़ माने कुछ खसबार ना जहाज बुड़ी तू कौन करू ना सेकेंड लंगर पकईदेवी बुझे ना
ସେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନି କି ବୁଡ଼ିବୁ ସବୁ ମରିବ ତୁ ବି ମରିବୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଥାର୍ଡ଼ ଲଙ୍ଗର ପକେଇବୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲା କହିଲା ତୁ ବି ଟିକେ ପାଣି ପିଏ मेरा दिल का पता तुझे किसी ने दिए क्या तू भी अकेली थी मेरी तरफ हाँ तेणु कहले कहला कौन तो तृतीय लंगर पकईदी कहला पानी पी सारा निजे पानी पीला कहला क्वेश्चनटा बुझुचु ना नहीं ना हाँ कौन क्वेश्चन तू बुझेलु ना झड़ होची करू कौन या तो ना हाँ पूरा मरबू झड़ आसूची बुड़ेदब डंगा आउ कहीं बचार ना जहाज बुड़ीज तू कौन करू ना फोर्थ लंगर पकईदेवी मुंडे हाथ दे सारा कहला मु बुझीपारुनी से लोकटा पचारूँ क्वेश्चन मु बुझीपारुनी तू एते लंगर आणबू कौटू कहला मु भी बुझीपारुनी तुम एते झड़ आणुच कौटू तोफान आणुच कौटू तेणु भगवान के बाटर अच्छा बिलेई छुआ धरी बिलेई ता छुआ को धरी मांकड़ छुआ मांकड़ को धरी मनीष छुआ दी डायरेक्शन छुआ को माँ धरी माँ को छुआ धरी कि आउ गोटे संपर्क अच्छी जो संपर्क को आम जाणीनु कौन ना आम आम परिचय जाणीनु छोट पिलाटा बड़ हो गले कौन हम आम भावुँ बोधे आम बड़ हो गल आम प्रोब्लेम सरीगला से आम भावुँ कौन कूल छाड़ीदे कि कर माँ कूल छाड़ीदे कि कर ना तेणु आम भावुँ सी सब बड़ हो गले कारण बड़ हाँपाई बोधे आम रहीचु कि गोटे समय आसिक पहुँचे आम असहाय हो जाऊ से जमी डंगर पकाऊँ बुड़ी जाऊँ मो लंगर पकाऊँ जो अवस्था से कहते आमर आउ गोटे संपर्क अच्छी संपर्क कौन ना आम गुरुड़ी छाटियार नुह कि मो स्वामी ना या नुहे कि मो पिला ना या नुहे मोर तोर संपर्क हूँ कौन श्री अरविंद बुझाइले वी आर द सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही यही हूँ मनीष और भगवान के भितर संपर्क कौन मु हूँ भगवान संतान एंड मस्ट बी इवन एज ही सी जहाँ मुझे हिज ह्यूमन पर्सन वी मस्ट ग्रो डिवाइन मनीष कहते ना तो जीवन में तू तो लक्ष्य कौन चाकरी करी मनीष बाहर भी घर संसार बर्तमान तो घर संसार बाहा कौन आप भलक बुझीगले गोटे समय था जो बाहासा नई कि बर्तमान बाहासा हो सारापर जो घाटी होती झील मैट्रिक परीक्षा दब राति 12टा पर्यटन माँ शोई पानी से जानूब जीवनटा कौन ये तो मात्र आरंभ परीक्षा दबाटा झील को बाहा सारापर भावुवे मो समस्या सरीगला से समस्याटा आशा आस आरंभ कर सब बुझे कहते जीवनटार लक्ष्य कौन से बुझीजी ऐतिहासिक पचार श्री अरविंद को पचार कौन ना कौन पर आसो सी गोटे लाइन प्रथम कहले जेपर्यंत लोअर नेचर गुड़ा थी एक्टिव थी कामना बासना ये सब लोभ मोह माश्चर्य ये सब जिन थी से तुम चेष्टा कर से कौन कर ना पर्सनाल एफर्ट ना हम ना से तो हटेले जो मंदिरटा खाली हेले सीना ये घर घरटा सीना खाली है बोलिक आम आसिक बसलु जब खाली न था आम केमी बसता तेणु कौन कले ना ताकू सब हटई दे सारा भगवान आसिक काम करेंगे अच्छा भगवान आसिक आपण घरे काम करवा निजे भगवान हो दीटा जाक एका कथा कि केबे कथा नुहे तेणु कौन कले ना अटेनमेंट ऑफ गॉड जीवन लक्ष्य हूँ कौन ना तुम यही जन्म भगवान हम राति गोटाए राति आप कौन कर शोई पड़ ना नहीं शोई पड़ गोटाए राति शोई पड़े तेणु गोटाए राति शोई पड़े ट्रेन से गोटे राति केते बाट गला जानी ना एका जगह गुरुड़ी चाटियार बसी राधामोहनपुर ट्रेन चढ़ला गोटाए राति गलापर से ट्रेन रे जी जाऊँगी से केते बाट जाकर पहुँची देव चिंता कर काली सकाळ जो होगा यात्रा करने हम आपण गुरुड़ी छाटिया जो आरंभ करेंगे यात्रा आरंभ करेंगे परवर्ती स्टेप पकेबे सी से कौटी जानते ना कालकाटा हावड़ा स्टेशन टू विजयवाड़ा को तार यात्रा आरंभ हो तेणु चिंता कर देखो रातिटा शोई पड़े मुझे जोटे थी से मत काली आरंभ हम 100 मिसे 101 हम कि 0 मिसवा के हम 101 के हम ना तेणु यही जन्म में मुझे जी बाट जाइए ये जन्म केवे हो जापे किसी कहींपर गोटाए समय अजामिल ता पुओ को नारायण बोल डाकीदेला सी चलीगला किंतु आम प्रतिदिन माँ माँ हूँ आमर कौन हूँ आपने जानते तलू 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 जाऊँ तेणु जेपर्यंत आप अंडुली निजक जब चिंता कर हिज ह्यूमन पर्सन वी मस्ट ग्रो डिवाइन आमको देवता हवा पड़ो दिव्य हवा पड़ो हो पारुन कहीं आवर लाइफ इज ए पैराडॉक्स विथ गॉड फॉर की जीवनटा आमर गोटे विरोधाभास पहेलिका ताला पड़ जाइए खोल केमी विथ गॉड फॉर की शेष कथा शेष कहानी कहि आज आलोचना शेष करेंगे गोटे 100 ताला घरटे थी 100 जन लोक से चढ़े करेन्ट ना लिफ्ट ना बुझीपार तो चढ़ी चढ़ी जावाक पड़ो एत गोटे कष्ट 100 ताला कष्ट जावा कष्ट किंतु जन जन गोटे नेता थिला आपण मानकर जमी किए जड़े किए तो लीडर थी अपा थे कि आपण मैंने किए थे नेता थे ठीक से भाया कौन कले कुछ कले गोटे भर गोटा कहले एत कष्ट कर 100 ताला चढ़ा खराब हो बड़ कष्ट गोटे काम करना कौन प्रत्येक ताला चढ़ापी जड़े जड़े गोटे गप कह छोटिया गप भाविक रखी था
प्रथम गप अप्पा कहे तापर सी अप्पा कहे सी अप्पा कहे एमती कहे 100टा गप है बेलू कौन हो मजा लगे ना गप शुणी शुणी पलैबा आ कौन अच्छे कहला बढ़िया आरंभ करदे आ बोर हवा ना चलता समस्त गप कहीकि गले 99 जनकर गप चलीगला बर्तमान पाली पड़ा कह आपणकर नेता आम मनिटर लीडर जी होता गप से पचारा आज्ञा गप कहती से ठिया होगा किसी कहला ना कहला गप कहूनु कहीं तो आम तो सब कहीदेलु चिटिंग करूँ कौन गप कौन कहला मो गपटा ये आरंभ हम कहला आम तो सब जाक गप कौन घर को आरंभ होता ना गाँव आरंभ होता सब जाक ये पहुँची तो आरतला गला बेलू गप तो गप कहूनु कहला चाबीटा को छाड़ी देकर पलि आसी कोर्ट बुझीपार तो चाबीटा को छाड़ी देके आसी घरे कोर्ट पाखे गले चाबी जदि थी आनिले घर खोल ना बुझे ना मुझे एकुटिया जाऊँ समस्या किसी ना 100 जन को लेकर मुझे चाबीटा बर्तमान कौटी अच्छे मिलवार संभावना कम मुंड बाड़े देवार ना तेणु यही हूँ जीवन जीवन ठार जन्म हो गोटे जन्म सारीदेवे मंदिर जाकर गोड़ खंडिया हो वेद उपनिषद पढ़ुवे कि आपण मैंने जानूे किंतु जीवन में किसी करना बाप पुओ राति सारा अनिद्रा होती माछ पशुजी बाहरी जाऊँगी बांधी दे था पछपटा को अंततः बेसी ना भी 2-4 किलो 5 किलो 10 किलो था सेतक नक मुझे से बाप पुओ भली जब अनिद्रा होकर रही गोटाए जन्म राति सरीगला से लोकटा जमी चित्कार करुचे कली कौन गोटाए राति नष्ट होगा ठीक से ही आम से भाई अवस्था हम निजी को जान भगवान को जान भगवान मो भर अच्छा मुझे जानी तेणु आम जब खाली बाहर बाहर बुलूवा अवस्था या हम से दिन जमी द्रौपदी प्रश्न पचारे श्रीकृष्ण को प्रभु तुमको मुझे डाकिली तुम मोर प्राण प्रिय मोर सखा आसिक मत रक्षा कर ना सी एत गुड़ा गलापर शेष में तुम आसिक मत वस्त्र प्रदान करुच तू डाकिलु मुझे भूल करनी तू मत डाकुलु मुझे आसुली किंतु तू केमी डाकुलु क्या डाकुलु ना वैकुंठाधिपति कृष्ण आस मत रक्षा कर मुझे पलैनी वैकुंठ को आसिक पहुँचला बेलू तू से कौन सांगे सांगे डाकिलु गोलकाधिपति डाक से पुणी दौड़ली गोलक को गोलक आसिक पहुँचला बेलू डाकिलु क्षीर सागर अधिपति से क्षीर सागर को जाकर आसिक पहुँचली मुझे से किसी भूल ना जिते मत डाकी डाक हताश हो गल कहल मोरी भर जो कृष्ण अच्छ भगवान अच्छ आम बाहरी आस मत वस्त्र दान कर मोर इज्जत रक्षा कर मुझे पढ़े रक्षा करदेली तेणु भगवान मोरी भर अच्छा द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल आउटवर्ड डेज जुआड़े देखिए भगवान 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 किंतु पार्थक्य हूँ देखिपारूनी देखार नेत्र ना देखिले चिन्ह पारूनी दे भगवान आसिक पहुँची अपेक्षा करते आसो शांति कथबार्ता कर सकाल उठिक कबाट ठक ठक कर उठेदेले आप उठिक गले भगवान को कौली गले खाया पीवा देले रोषे करके देले पाखे बसले भगवान कहले काले पिलाटा खाइला बेलू मो साथ कथबार्ता भूली गले ऑफिस के गले भाविले ट्रेन में जाऊँगी बर्तमान 2-4 घंटा एकुटिया बोर हम देखला बेलू आप टीवी देखले मोबाइल देखले कि भी मत भूली गले संध्या बेले आसिक घरे आसिक पहुँचले भाविले भगवान जब लोकटा आसिक पहुँचब कौन कर ना अंततः शोया पूर्व मो सागर पदे कथबार्ता कर कथबार्ता कले ना तथापि भगवान माँ जमी अपेक्षा कर पिलाटा निश्चित भाव में फेर मो पाक सेमती भगवान अपेक्षा कर मो संतान फेर तेणु भगवान मोरी भर अच्छा जिते देखा जाना बुझा अंततः जीवनटार सार्थकता हम ए सन्देह अवकाश ना समय आसी जिते विलंब करेंगे दिन को दिन गोटाए चलीज जीवनटा चलीज शेष आसिक मुंड बाड़ेवा पूर्व आपड़ भी समय अच्छी बुझंतु कहे से तो जानी ना मुझे जानी कहीं ना जाना कथा नुहे करने पड़ो हाथ टेकिले भगवान कोड़े ने पादटा आसिले से 7 पाद आसवे जदि भावे नाई नाई भगवान आसतु टेकी टेकिक मत पैंट सार्ट पिंधेक ने अनेक डेरी हो तेणु जन्मर सार्थकता को बुझा ताही हूँ आज जुगर गुरुत्वपूर्ण उपदेश। वंदे मातरम।